अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क़यामत का एक वक्त मुकर्रर है और क़यामत अपने मुकर्रर वक्त पर जरूर आएगी। आजकल हर दूसरा शख्स क़यामत के बारे में बात कर रहा है, हालांकि हम में से हर कोई नहीं जानता कि क़यामत के आने का असल वक्त क्या है और इसकी निशानियां क्या हैं और इसे किस तरह से हम पर नाजिल किया जाएगा। क़यामत के बारे में जानने से सबसे ज्यादा पहले ये जरूरी है कि हम उन अलामात को समझें और जानें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमा दी हैं। इन अलामात क़यामत में बहुत सारी ऐसी अलामात भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर नमूदार हो रही हैं। क़यामत की निशानियों के बारे में जितना जानने का ज़ौक़ और शौक़ हम लोग रखते हैं, इससे कहीं ज्यादा ज़ौक़ और शौक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बाज रुफ़क़ा यानी सहाबा कराम भी रखते थे। ये भी जानना जरूरी है कि वो हमारी तरह हर वक्त और हर जगह पर अपनी तरफ से कोई न कोई इजाफा या कमी नहीं करते थे, बल्कि जो कुछ उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होता था उसकी तस्दीक करते थे। जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2183 है, जिसमें सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ अपने कमरे से झांका। उस वक्त हम क़यामत का जिक्र कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियां न देख लो। मगरिब यानी पिछम से सूरज का निकलना, याजूज माजूज का निकलना, दाबा का निकलना, 3 बार जमीन का धंसना, एक पूरब में, एक पिछम में और एक जजीरे अरब में। अदन के अंदर से आग का निकलना जो लोगों को हांके या इकट्ठा करेगी। जहां लोग रात गुजारेंगे वहीं रात गुजारेगी और जहां लोग कैलूला करेंगे वहीं कैलूला करेगी। प्यारे दोस्तों, मगरिब से सूरज का निकलना क़यामत की निशानियों की सबसे बड़ी और सबसे पहली निशानी है। जैसा कि इस हदीस करीम से साफ जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निशानी को सबसे पहले जिक्र फरमाया। इसके बाद दूसरी बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना होगी और याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ अहादीस में पूरी तरह से मज़कूर है कि जब ये जमीन पर उतारे जाएंगे तो इनकी तादाद इस कदर ज्यादा होगी कि ये ऐसे महसूस होंगे जैसे बुलंदी से पानी तेजी से आ रहा हो। याजूज माजूज के बारे में हदीस नबवी में ये भी मज़कूर है कि ये इस कदर वहशतनाक और सफाक कौम होगी कि इनके रास्ते में जो भी आएगा ये उसे खाते चले जाएंगे। इनकी जद से ना कोई इंसान बचेगा, ना कोई जानवर, ना ही कोई सब्जा बचेगा और ना ही ये पानी को बख्शेंगे। एक और हदीस करीम में मज़कूर है कि याजूज माजूज दुनिया के तमाम समंदरों का पानी पीकर खत्म कर देंगे और इस पर भी इनकी भूख और प्यास खत्म नहीं होगी। एक और हदीस में यह भी बयान किया गया है कि याजूज माजूज का कद काट हद से ज्यादा बड़ा होगा और वो दिखने में इंसानों जैसे होंगे, लेकिन इनकी खसूसियात इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। ना ही वो इन जैसी जुबान बोलते होंगे और वो 2 पैरों के साथ साथ 4 हाथों पैरों पर भी चलने के काबिल होंगे। ये भी बयान किया गया है कि याजूज और माजूज इस कदर हैबतनाक होंगे कि उनके कान ही इतने बड़े बड़े होंगे कि वो अपने एक कान को जमीन पर बिछा लेंगे और उस पर लेटकर दूसरे कान को अपने ऊपर ओढ़ लेंगे और यूं वो सो जाया करेंगे। याजूज और माजूज के बारे में हदीस में ये भी बयान किया गया है कि ये बनी नौ इंसान पर उतरने वाला अल्लाह के अजाबों में सबसे बड़ा अजाब होगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो चुके होंगे और जो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हुक्म मानेगा वही उस अजाब से महफूज रह सकेगा। इसी तरह तीसरी निशानी यानी दाबा का निकलना भी एक अजीबो गरीब किस्म की आजमाइश होगी, जो सुनने में तो आजमाइश नहीं लगती, लेकिन ये इतनी बड़ी निशानी है कि इसका जिक्र कुरान करीम में भी मिलता है। एक पारा ही दाबतुल अर्ज के जिक्र से शुरू होता है। जमीन का ये जानवर जिसके बारे में हदीस में काफी तफसील मज़कूर है और कहा गया है कि इस जानवर का एक एक उज़्व किसी दूसरे जानवर से मुताबिकत रखता होगा और पूरे का पूरा ये जानवर इंतहाई अजीबो गरीब होगा। ये अचानक ही जाहिर होगा और इंसानों से उनकी जुबान में बात करेगा। इसकी रफ्तार बहुत तेज होगी और लोग इसे पकड़ना भी चाहेंगे, लेकिन ये किसी के काबू में नहीं आएगा और इस तरह एक दिन अचानक से गायब हो जाएगा। इसी तरह से अगली 3 निशानियां जिनमें जमीन का धंसना शामिल है, जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी वजाहत दी है कि एक बार जमीन मशरिक में धंसेगी, एक बार जमीन मगरिब में धंसेगी और एक बार जमीन जजीरतुल अरब में धंसेगी। जब तक ये 3 जगह पर जमीन धंस नहीं जाएगी
قیامت کی یہ چوتھی نشانی جس میں یہ 3 نشانیاں موجود ہیں پوری نہیں ہوگی۔ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سنک ہولز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور کئی جگہوں پر زمین دھنس رہی ہے۔ مشرق اور مغرب سمیت کئی علاقوں میں زمین کے دھنسنے کے واقعے پیش آ چکے ہیں، اور اگر یہی زمین کا دھنسنا علامات قیامت میں سے ہے تو بس جزیرۃ العرب میں ہی سنک ہولز نمودار ہونا باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین، احادیث نبوی میں اس واقعے کو خسف ارض کا نام دیا گیا ہے، یعنی زمین کے دھنسنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خسف الارض بہت بڑا واقعہ ہوگا، اور جہاں تک محدثین اور مفسرین نے اس بارے میں تشریحات کی ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی یہ واقعہ رونما ہونا باقی ہے اور زمین بہت بڑے پیمانے پر تینوں حصوں میں ایک ساتھ دھنسے گی۔ پیارے دوستو، آخری نشانی یعنی عدن سے آگ کا نکلنا بھی بے حد عام ہے۔ یہ انتہائی عجیب و غریب آگ ہوگی جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی چہمگوئیاں کریں گے۔ احادیث میں بیان کی ہوئی تفصیل کے مطابق یہ آگ عدن یعنی موجودہ یمن کے ایک علاقے سے اچانک ظاہر ہوگی۔ یہ ایسی عجیب و غریب آگ ہوگی جو سفر کرے گی اور لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ جو شخص بھی اس کی زد میں آئے گا یہ اس کو اپنے آگے بھگانا شروع کر دے گی۔ احادیث کے مطابق یہ آگ لوگوں کو انتہائی عجیب و غریب انداز میں ٹریٹ کرے گی۔ جب لوگ تھک کر رکنا چاہیں گے تو یہ آگ ٹھہر جائے گی اور یوں لوگ کچھ دیر آرام کر لیں گے۔ اسی طرح جب رات کو لوگ تھک کر سونا چاہیں گے تب بھی آگ ٹھہر جائے گی اور لوگ سو جائیں گے۔ پھر جیسے ہی لوگ صبح اٹھ کر کھڑے ہوں گے یہ آگ انہیں پھر سے بھگانا شروع کر دے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آگ ان تمام لوگوں کو ملک شام میں پہنچا کر خود اچانک غائب ہو جائے گی۔ اس آگ کے بارے میں بے شمار روایات مذکور ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آگ کا ذکر پرانی کتب سماوی یعنی وہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ان میں بھی اشارتاً دیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر زمین پر آیا ہے اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے، اور دجال ضرور ظاہر ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد یہ تمام نشانیاں نمودار ہوں گی۔ دجال کے ظہور کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بھی بے شمار احادیث موجود ہیں، جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نشانی پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے بعد ہو جائے گی۔ البتہ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ نشانیاں ایک ترتیب میں ظاہر ہوں گی۔ قیامت کا آنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے دنیا کے ہر مذہب میں بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسلام بنی نوع انسان پہ اللہ کی جانب سے نازل کیے جانے والا آخری مذہب ہے، اور یہ آخری دین ہے جو نہ صرف قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے بات کرتا ہے بلکہ ان سے بچنے کے طریقے بتاتے ہوئے ابدی اور آخری نجات کے راستے بھی بتاتا ہے۔ یہ محض ایک مذہب ہی نہیں بلکہ دین ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو سنوارنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ ہدایت پہ چلنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔